Assalamu alaikum. In this short video, I'd like to share with you how to make a small sentence to long sentence. Okay, so let's get started. I work, আমি কাজ করি. I work in the field, আমি মাঠে কাজ করি. I am working, আমি কাজ করছি. I am working in the field, আমি মাঠে কাজ করছি. I have been working since morning, আমি সকাল থেকে কাজ করছি. I have been working since morning in the field, আমি সকাল থেকে মাঠে কাজ করছি. I have been working in the paddy field since morning, আমি সকাল থেকে ধান খেতে কাজ করছি. I have been I have been working in the paddy field with my brother since morning, আমি সকাল থেকে ধান খেতে আমার ভাইয়ের সাথে কাজ করছি. So if you practice like this way, then I think you can be able to become a fluent English speaker just by making short to long sentences. I hope you understand. Thank you.